ولد الفن الحديث في كوريا وسط الآلام والمعاناة. على الرغم من الجروح والندوب وجدت روح الفن النور. صمد الناس على وجه المعاناة، وبدلاً من ذلك سجلوا واقع الألم على القماش. تاريخ الفن الحديث في كوريا يعود إلى 100 عام، خلف ذلك الفنانين الذين يتوقوا لفجر جديد في الفن. في القرن التاسع عشر بدأ التغيير يحل محله مع الرسم التقليدي. حتى ذلك الحين كانت عصاة الحبر والفرشاة هما أدوات الرسم. اللوحة الزيتية ظهرت في تاريخ الفن الكوري لأول مرة. جو هي دونغ كان أول طالب كوري درس في اليابان، وأول رسام أدخل الرسم الزيتي إلى كوريا. المتحف الوطني للفنون عرض منازل دوكسو غون الفنية الحديثة. هنا ستجدون أعمال فنية لجو هي دونغ الذي أدخل الفن الحديث في كوريا. تجسيده الذاتي هو أقدم لوحة زيتية موجودة لفنان كوري. 팔레트에 붓을 든 그런 화가의 전형적인 자화상을 그리시질 않고 파격적인 사대부의 모습, 풀어헤쳐진 옷을 입고 계시고 뒤에 배경에는 이제 책이 나오고 그리고 그림이 나오고 손에는 부채를 들고 한국의 그 화가의 모습을 보여주면서 한편으로는 화가가 그런 기술을 가진 사람이 아니라 지식을 가진 좀 더 사대부적인 그런 인물이라는 것을 은연중에 보여주는 그런 작품입니다. مواصلة الجهود لإدماج نمط الرسم الجديد. الانطباعية في الفن الكوري أصبحت أكثر صلابة مع ظهور الرسام إي إن سونغ. ألوان غنية وحية. كان يدعى جوجين من 조선. 아버지는 뭐라고 얘기냐면 딸기는 딸기 씨앗을 씹는 맛이다. 그렇듯이 그 아주 그 딸기 하나에도 조그만 그 독수리 같은 눈을 가졌다 합니다. 예리한 관찰력, 그 예리하게 볼 수 있는 사물 이렇게 해서 그림에 아마 눈으로 봐서 마음속에서 해가지고 어머니가 잉태해서 나오듯이 그렇게 표현을 했다고 한 작품도 이 작품이고요. كان الطلاء الزيتي وسيلة جديدة في ذلك الوقت، لكنه استخدمه ليصور سماء الخريف الصافي وجلب أجواء من عهد 조선 إلى الحياة. 가을 어느 날은 그 해당화와 함께 가장 큰 대작 중에 하나입니다. 거기에 있는 포즈나 색감, 여전히 그 평생 추구했던 향토색이 보여지고요. 어떤 가을의 맑은 푸른 하늘을 배경으로 해서 아주 그려진 빼어난 수작이라고 할 수 있습니다. خلال الوقت حيث موجات جديدة من الثقافة تتدفق من اليابان والغرب، كان هناك رسامين ينتظرون بزوغ فجر عصر جديد. في عام 1945 استعادت كوريا استقلالها، وبدأ الفنانين بالنظر إلى الوراء للماضي. تنفس باك سين كوان الحياة في الفن الكوري من لوحاته التاريخية. هناك أكثر من 100 من الأعمال الفنية لباك سين كوان في إيونغ متحف الفن المعاصر. المرأة على الأرض هي الإمبراطورة ميونغ سونغ من 조선. اللوحة تجسد اغتيال الإمبراطورة الشجاعة. لا يوجد لدى اللوحة صوت، لكنها تتخذ موقف ضد الحكم الياباني. 불교를 소재로 한 그림들을 그렸고요.
그 다음에 이제 그린 것이 뭐냐 할 것 같으면은 무속화를 많이 그렸습니다. 우리가 그 샤머니즘이라고 그래서 미신으로 치부하기 쉬운데 사실은 원초 신앙이에요. 그래서 무당 그림을 많이 그렸는데 특히 그 모델이 김금화라고 우리나라의 가장 서해안 벨신꽃 국보죠. 그런 그림을 그렸다고 볼 수 있고요. بعد آخر إمبراطورة ميونغ سونغ جاء جون بون جون. هذه اللوحة تجسد جون بون جون الذي قاد ثورة الفلاحين عام 1895. تعتبر الألوان حية وعدوانية تقريباً. 처음에 저런 색을 쓰셨을 때는 뭐랄까 비난도 많이 받으셨대요. 무당집 같다, 구판 같다, 뭐 이런 얘기를 많이 받으셨는데 그러나 이분이 연구를 하면 할수록 특히 한국 석채, 그 돌가루, 물감 같은 거를 연구하면 하실수록 한국은 채색 자체가 오방색에 근거했다. 적황청백흑. انتهت هذه اللوحة في العام الأخير من حياته. سكب روحه على القماش وأبقى الروح الوطنية على قيد الحياة حتى اللحظة الأخيرة له. 참 불사질처럼 공부를 했습니다. 난 지금도 나이 80이지만 그림 그린다면 난 밤낮 없는 주야를 불구하고 그린다. 그럼 장차 프라하 가서도 한번 투쟁을 하려고. 이 한국적인 그림을 가지고 가서 한번 자랑스러운 미술 활동을 하려고 그런 야망을 가지고 있어요. 만날 동경하는 게 차원 높은 좋은 한국화를 그린다고 하는 것. يقع المتحف هوانغي خلف البيت الأزرق. كيم هوانغي يعرف هذا برسام الجيل الأول من الفن التجريدي، يستوطن عمله في هذا المتحف. الموضوعات هي الجبل والمياه والقمر والزهور. إنها ليست براقة ولكن متناغمة وسليمة مثل المياه المتدفقة. 사람으로 비교한다면 미인 것 같다는 생각이 드는데요. 미인은 보면은 한참 보고 있으면 지루하지 않고 그리고 볼 때마다 새로운 아름다움을 느끼기 때문에 미인 것 같다고 생각을 많이 합니다. نقاط رسمت على قماش وأخرى النقاط أصبحت تدريجياً نجوم غير معدودة في الفضاء. 동양화식으로 자신이 직접 물감을 개서 물감의 농도를 만듭니다. 그래서 그 농도를 서양화 천인 캔버스에 온 힘을 다해서 찍어서 그 점이 그 캔버스 안에서 번져나가는 효과를 마치 먹이 한지에서 번져나가는 효과처럼 그것이 이루어지게 만듭니다. 우주뿐만이 아니라 이 삼라만상의 희노애락 그리고 거기에서 오는 어떤 인간사의 울림과 인연과 그리고 감동을 느끼게 되는 것 같습니다. السيدة كيم هيونغ آن كانت أكثر شخصيات ملهمة في عالم الفن. كانت أيضاً زوجة الشاعرة المعجزة يي سانغ. تركزت جميع الجهود بعد الحرب على الترميم والتقدم الاقتصادي. لذلك كانت الديمقراطية بطيئة في إيجاد طريقها إلى كوريا. في الثمانينات حاولت كوريا إسقاط الديكتاتورية، والعديد من الرسامين الفن الشعبي سجلوا العملية الاجتماعية على قماشهم. في أعمال إي إن نو يظهر الناس بصورة متكررة كموضوع أساسي، يداً بيد يصنعون موجات ضخمة ويركضون كمجموعة كأنهم يرقصون. كان الفنان يسبب النقد الاجتماعي في ذلك الوقت. 민중미술은 추상미술이라는 거는 우리의 현실과 삶을 반영하지 못한다. 이제 그렇게 생각을 했고 미술은 참여해야 되고 또 그 당시에 민중미술은 일종의 민중운동의 하나였는데 그 정치라든지 사회적인 현실의 비판 또는 야유 뭐 이런 것들이 굉장히 주된 그런 그 주제였습니다. يبدو الأمر كما لو أن هدير الشعب له صدى من اللوحة. هذا العمل هو لتشين هاك تشول الذي جلب الفن الشعبي إلى الحياة في الثمانينات. سلسلته لمسائل القضايا الاجتماعية في التاريخ الكوري المعاصر مثل الطبقة المحرومة في المجتمع الرأسمالي
والتواصل بين المجموعات الفرعية الاجتماعية. من خلال الاضطراب لكن بدعم من التقدم الاقتصادي الملحوظ، الفن الحديث في كوريا يبدأ بالازدهار. متحف سول للفنون هو واحد من متاحف الفن الكبيرة في كوريا. تشونغونجا هو اسم مألوف لعامة الناس. أجواء غريبة، ألوان ملتهبة وفريدة من نوعها. تشونغونجا لها أسلوب مثير. لوحاتها تنتزع الأنظار وتبقيهم عليها. النساء التي تظهر بشكل متكرر في عملها جميعهن مألوفات ولكن حزينات ومطيلات التفكير. 작품 속에 등장하는 여인들은 모두 차가운 피부와 초점 없는 눈동자, 긴 목을 가지고 있는 것이 그 특징입니다. 또 내 슬픈 전설의 22페이지는 이후 청경자 작가의 자서전 제목으로 활용되기도 했습니다. هي تروي قصة زواجها وولادتها لطفلها في سن 22 في الوقت الذي كانت فيه الأوضاع كئيبة. بعد أن فقدت شقيقها الأصغر بسبب مرض السل، قامت بخلق شكل من أشكال الحياة. هو عمل سيرة ذاتية الذي يعبر عن قسوة الحياة التي لدى الثعبان. 본인의 어떤 결혼 생활이라던가 출산의 경험이라던가 가족의 죽음, 이러한 이제 본인이 경험했던 생활에서의 그러한 일들, 이런 것들이 가장 중요한 모티브가 되었고요. 이국적인 풍물들, 이런 것들과 접하면서 자신만의 양식으로 변용이 됐던 것으로 보여집니다. حياتها الصاخبة ليست على خلاف حياتنا، المشي بالجهد في عصر الرأسمالية. هنا هو الفن الذي بدأ اتجاه أحادي الألوان في ساحات الفن الكوري. متحف كوانجو للفنون يضم 35 من الأعمال الفنية لإي أو هوان. هناك نقطة على قماش بيضاء كبيرة. جميع النقاط تبدو متشابهة ولكن جميعها مختلفة. يمكن للنقاط والفراغ أن يجتمعوا في عدد لا يحصر من الطرق لخلق تأثير جديد ومختلف في كل مرة. 사실은 철저하게 계산되고 고도의 어떤 신체의 그런 노동력을 바탕으로 작품이 탄생하게 됩니다. 최근작인 대화 시리즈를 예로 들자면 한 화면 안에 점이 하나 정도 찍혀 있는 작품이에요. 근데 이 점 하나를 찍기까지 보통 40일에서 50일 정도의 시간이 소요됩니다. إي أو هوان يعرف باسم رسام النقاط والفراغ. 저는 점으로부터라는 작품에서 되게 좋은 느낌을 받았었는데요. 점이 반복적으로 찍혀지는 거기에서 우리 인생에 좀 닮은 점을 느껴서 좋게 느꼈습니다. العمل في باريس ونيويورك. عمل إي أو هوان هو فريد من نوعه ومميز. بالتأكيد ترك بصمة في السنوات 40 الماضية من تاريخ الفن الكوري. حتى في نقطة واحدة الفنان سعى إلى الغرس بها فلسفة واحدة. امرأة تبدو تائهة. إنها تتجه إلى مكان ما وهي تحمل حزمة كبيرة. حمل الحزم غالباً ما يظهر في عمل كيم سوجا. 어린 시절 어머니와 함께 이불을 꼬매면서 느꼈던 어느 순간의 깨달음을 이제 작품의 모티브로 사용하게 되는데요. 이러한 굉장히 일상적인 소재가 굉장히 예술적인 작품으로 이제 변환을 하는 그런 지점에서 굉장히 주목을 받고 있다고 생각을 합니다. في عمل فيديو آخر بعنوان امرأة الإبرة، الفنانة تصبح الإبرة التي تحمل الخيط. إنها تخيط شعوب العالم معاً.
작가는 유민으로서의 자신의 정체성에 관한 이야기를 작품에서 많이 보여주고 있는데요. 실제로 자기의 여정에 관객들을 초대함으로써 우리가 우리 자신뿐만 아니라 사회에서 다양하게 직면할 수 있는 문제들에 대해서 다시 한번 생각할 기회를 제공하고 있습니다. 김수자 선생님은 또 작가지만 직접 현장에서 뛰어 들어가서 영상을 제작하고 만들면서 단순히 예술 작품이 미술관에 놓여서 감상하는 차원이 아니고 전 인류의 보편적인 공감을 불러일으키고 무엇인가 정신적인 치유를 준다는 면에서 굉장히 중요한 의미를 갖고 있고 이러한 점 때문에 굉장히 세계적으로 주목을 받고 있다고 생각합니다. في السبعينات جاء فن الفيديو الذي يستخدم شاشات التلفزيون كوسيط فني إلى الحياة. كان هناك فنان كوري الذي فتش عن هذا الشكل الجديد من الفن وفرض نفسه على أنه مؤسس فن الفيديو. كان اسمه 뱅 남준. 이분이 평생 동안 도달했던 실험성, 또 예술성, 그다음에 이분의 철학 등등이 사실은 굉장히 복합적이고 큰 분이어서 뭐라 한마디로 규정하기 어려운 분이에요. 다 버려진 어떤 모니터를 발견하고 거기에 어떤 그 전자 막대를 갖다 대면서 뭐 신기한 그 영상이 나오니까 거기에 대해서 아 이거 해봐야 되겠다 하고 생각을 하신 거예요. هذا برج الفيديو وهو أكبر الأعمال الفنية له. 1003 شاشة تصور وتجسد تقاليد وثقافات كوريا، وكذلك كل ما شاهده وشعر به كفنان. الفنانين الذين خلقوا الفن المعاصر هم جريئون واستثنائيون. هنا ستجدون عمل فنان التركيب المشهور عالمياً إيبول في المعرض. صورة للفنان مزينة بأنواع عديدة من المجوهرات تمت طباعتها على إعلان على شكل بالون بارتفاع 6 متر. يتم التعبير عن الظلم الاجتماعي للمجتمع الأبوي بجراءة ومباشرة. فيا نيجاتيفا هو أعمال أخرى من أعمال التركيب لها. المشي من خلال المتاهة، ترى صورتك تنعكس بلا حدود وأنت تبحث للخروج. 비아 네가티바는 부정을 통해서 신을 규정하려는 어떤 신학적 방법론에서 차용한 제목입니다. 무한히 뻗어가는 시공간을 경험하기도 하고요. 이를 통해서 우리가 가지고 있는 고정된 틀, 고정된 인식에서 벗어나게끔 하는데요. 이렇게 작가는 작품을 통해서 우리의 인식 혹은 역사가 파생시킨 여러 의미들을 새롭게 조명하게 하는 특징을 갖고 있습니다. 작품이 설치된 곳으로 들어가면 그게 아니라 그냥 그 현상이 자기한테 일어나는 거예요. 그것을 인식하고 이런 방식이 아니라 직접 자기 몸으로 그걸 겪게 되고 그 겪게 되는 것의 강도에 의해서 그것이 이 겪는 이것의 정체가 뭘까라는 의미를 자연스럽게 갖게 되는 그런 방식으로 시도를 했어요. بانكر هي تحفة أخرى التي تركز على إيغو الابن البكر لولي عهد جوسون. سعى جاهداً من خلال الحياة عند خط الحدود التاريخية للتحديث. 이구가 태어났던 터라든지 뭐 생을 마감했던 곳이라든지 아니면 이구가 건축한 건물들 이러한 장소들이 있는데요. 관람객이 들어가셔서 이제 하나의 헤드폰을 끼시게 됩니다. 그럼 이곳 전시장 그리고 작품 안에 있는 소리가 그 이구의 삶과 연관되어 있는 그 장소들로 이동을 하게 돼요. 즉 관람객은 이 작품을 통해서 시 공간을 넘나들면서 이구의 삶을 경험하게 되는 그런 예술적 체험을 하시게 됩니다. متواضعة ولكنها مألوفة. استخدام القماش لبناء منزل، والبيت يجمع بين الشرق والغرب. مقره في الولايات المتحدة وأوروبا.
سودو هو واحد من أكثر فنانين التركيب نشاطاً في العالم. بين فواصل الفندق التي تبعد عن الفنادق التقليدية تغلق وصولاً إلى مكان واحد. إنها عن التفاعل المبهج مع الناس والمجتمع ليجدوا مكانته في الحياة اليومية. 이 작품은 단지 그런 캠핑카나 호텔의 의미에서 더 나아가서 이 호텔에서 머물게 되는 사람들이 어떻게 그 지역 주민들과 교류하고 어떻게 그 틈새 속으로 스며들어서 진짜 지역민들과 이렇게 함께 할 수 있는가에 대한 고민을 많이 담은 작품이라고 할 수 있습니다. في عمل الأرض، الآلاف من أنواع الناس المصغرين يحملون الأرض معا. 작은 미니어처 인물 조각상이 수만 점이 모여서 하나의 작품을 이루고 있는 작품입니다. 이 인물들은 총 6개의 형태가 되어 있는데요. 흑인, 백인, 동양인, 그리고 남자, 여자 이렇게 6가지 종류의 인물들이 있습니다. 이 인물들은 전 세계 인류, 보편적인 인류를 나타내기도 하고 힘이 없고 미약한 익명의 개인이지만 이들이 모여서 군중이 됐을 때는 또 거대한 힘을 발휘할 수도 있고 그리고 그렇게 거대한 힘을 발휘하지만 그 개인은 굉장히 힘이 없고 희생될 수 있다는 그런 이중적인 아이러니를 제시하기도 하는 그런 식의 의미를 품고 있는 설치 작품입니다. الشرق والغرب، الحدود الشخصية والفضاء. إن عمله هو تجريبي ومترنح دائما على هذه الخطوط الحدودية. 지금 아주 굉장히 좋은 그런 그 젊은 작가들이 과거와는 달리 굉장히 자신감이 있는 게 보여요. 그 자신감과 굉장히 다양한 시각들이라든지 실험을 하고 있기 때문에 조금 더 우리나라 화가가 국제적으로 더 많이 노출됐으면 합니다. 더 많은 전시에 참여하고 우리나라에서 조금 더 그런 기회가 많았으면 합니다. الفن هو الشريك الصامت الذي يرى كل شيء. عصر التنوع والتحديث السريع. الفنون الكورية نضجت بينما المجتمع يمر بفترة من التقدم الاقتصادي المحموم ويبلغ عصر التكنولوجيا المتقدمة. الآن الفن الكوري يطل على العالم، ومن المرجح أن تلمس قلوب الناس في جميع أنحاء العالم.